هذا الثيزيري هذا الثيزيري كنتو مثلومي هي لا سنة ثلاثة في 7 تمديث زلف لون قادر دي سوالين دوك مضالين دا مثلام ألف ماشينين نساقيا وناوني يصوضن الصوت عند مثلا ذي مثلا الحنفية موالفي إن فقينا الساقيا فرحة الدحمانية الزول الزلف الاول يقعد يتوالين ذوك قصدان انترنت نقعد يدي يسلن ذا راديو او دينا الزلف الاول ساكي هلنا مقرطاس وقبل نبداو ذوك هيلاكيا غادينا جو فير اون بتيت ميز او بوين ان فرونسي صرمي تسيدنا استقباليت à tous les gens qui nous regardent à tous les youtubeurs tous les gens qui nous suivent et qui reprennent nos interviews, notre travail, etc. Bien entendu, c'est un travail qui est destiné pour tout le monde. Le droit d'information existe, mais le droit de protection des droits d'auteur aussi est important. Il y a certains d'entre vous, amis youtubeurs, qui, bien entendu, récupèrent nos vidéos, citent les références, etc. C'est très bien. Maintenant, il faut être un petit peu lucide pour certains autres, très gentiment, vous demande de partager, de faire des partages. On est une petite radio, on n'a pas beaucoup de moyens. On essaye de faire notre travail consciencieusement et notre travail, c'est un travail qui est vraiment quelque chose de privé, quelque chose voilà sur lequel on s'investit beaucoup. Donc voilà, faites des partages. Si vous voulez prendre des petits morceaux audio, citez vos références. Si vous prenez des petits documents vidéo, voilà, ne prenez pas tout, prenez quelques minutes et surtout laissez le cadre radio-tizilien. Voilà, les droits d'auteur sont ainsi sauvegardés. Voilà, نكفى أول جير ثوران الحنفية أدن بدون سيوث أدن بدون سيون ومسلي غفت الفاترنوف نتموت الجزائر هكايا هكا الفاترنوف نتموت زوجك ثمزورث الحنفية فرحات الزلف لي الزول يوم العربية الزلف فلونا كانت ستيليم ذا غينيا الزول حنفية قلنا عرس ماشينين voilà je suis très content d'avoir pensé à moi de m'inviter dans l'émission Yagini, ça fait un grand plaisir. Voilà. ثاني ثاني أدنى مسلاي في الفاتق نلثقنا وتموت للجزائر يكتسولان ثقبوش نتموت عربيين. Voilà. يقول لك اللي في الناس نتا في التربع في الماروك وتيغ بوت ولا يوثن تمريليت ندافخ يشبحن فرحات. Franchement, voilà, c'est une rencontre qui a été vraiment d'un niveau très très élevé. Au-delà du nom de la coupe, au-delà de la politique, CSF, c'est un, voilà, moi je suis un fan de football, je suis un fan du sport, donc je pense qu'il y a pas mal de gens comme moi, ils ont vraiment adoré la rencontre, le niveau de la rencontre, ça nous a fait vraiment un grand plaisir de voir l'équipe nationale algérienne passer au prochain tour. Demi-finale. Voilà, en demi-finale. Demi-finale à guerre, à Demlin, Tmouf le Qatar. Famourth le Qatar, qui est l'organisatrice voilà, c'est le pays organisateur de la compétition. C'est une rencontre qui va être d'un autre niveau, d'autres aspects, parce que le Qatar, quand même, il faut dire, c'est le champion d'Asie contre le champion d'Afrique. Voilà. لما vraiment ولا في الكاردا كي فرحات يا با فوتو يا لي ميول تموت للجزائر يا كودي ميول تموت لقطر
Voilà, Veinilen, c'est vrai. Veinilen, généralement, même nous, c'est-à-dire ce qu'ils disent, les spécialistes en scène, c'est-à-dire les pays, surtout les pays du nord d'Afrique, donc par rapport à un autre niveau. Nous, c'est le Qatar, l'équipe du Qatar qui est la meilleure il est Jay Nansen, donc ça va être quand même une rencontre difficile. نولد تربعت تونس تربعت المغرب تربعت تونس تربعت مصر تلبويا يقصحنا طاس ولا يعني دابا لو فوتبول الى بارلي يعني تلبويا يقصحن نزبرنا في يعني ذي ثقرا نزبرنا في اون فينال يوسن تبليت نتقرا هي تموت تونس تموت الجزائر بالك. Effectivement, si on parle de l'Égypte, l'Égypte c'est une équipe, c'est une nation du football, donc c'est toujours le même niveau. La Tunisie, elle a eu quelques problèmes, surtout le deuxième match, je pense qu'ils ont perdu le deuxième match. Ça a fait une petite polémique par rapport au niveau de la Tunisie, mais ça reste toujours la Tunisie, c'est une équipe qui passe, qui gagne sans faire trop de bruit dans toutes les compétitions. Voilà. نتمنى le niveau هذيك من كاكير surtout la fraternité surtout le fair play هذه اللي راه كاكير ولا تملي تموت المغرب كي تموت للجزائر غاسكني يافي د لونغاجمون لا تبغص الا غتص الحوايج مشى جدود المغربيين وجدود الجزائريين وجدود التونسيين يون نسن ذا زرا مزيغ فوالا نشاهد نظن نكون نتمقول كان دابا ياك لا fraternité. Exactement, c'est le grand gagnant. Voilà. أكا أدي نكمل ذقاهي الناويسين أدي نغال غار الحنفي غار كيدنا غار ثربات لا جي اس كا يمي ثربات لا جي اس كا التصيغ فلاني جلانديكس يسالني نقول غادي يبضون ذيس الغماين يمعاونن لي زونترينور ادجوان كريم كاسد من سواد السلام ياكل منير دوب يقوخرن سي تربع ثقي يقوخرن غير استخرن دي تربع ثقي لا جي اس كا كريم كاسد ديون ورقاز يقديف كان طاس يتربع لا جي اس كا C'est un amoureux de la GSK. يتساوي ثربات لا جي اس كا كوليس كاين ذاين زرار كاينين ذاين نوالا دي ثبلينيا كي يخدم. Il faut qu'on mette certaines choses au point. إلا قد نيني كاين الحوايج فرحات خاطر تصل الغشي غادي يقارن يروح يغلد ساوي الناس كلش نكوني ايني اكسعنا زعما مقران جو بونس سي لا جي اس كا. شيشاكين اركازاكين كريم كاساد غادي نسفهم باللي دي الموا دي سبتمبر ميلان دي تيكجدا يقظلب لا يقظلب اسميس خاطر الكونترا سيستيرمين موا دو جوان يقظلب لا ليبراسيون ينس خاطر هنايا كاين ولا غير غنمشي نلحن للشغال سنفرن للشغال pour me protéger j'ai demandé le départ j'ai demandé la résiliation de mon contrat voilà donc يغالد سمير الساولنا على خاطر اللي ولاد يوان يقيمن sur le banc la GSK كريم يغزات وليس ويبغى غادي يولي تربح لا GSK ولي يون يدس دي البون دو توش يغالد يخدم ثمليين اما السطيف اما الميديا اما الحسن دي يخدم الناس يكمل خدم يدا على ليوبار فوالا مي والسنه كي غادان تغليد لا ريبونس ثيريث la réponse de la commission la FAF قبل نزد la rupture de son contrat. Voilà, la rupture de son contrat, il revenait de ça au mois de septembre. Donc il y avait deux solutions. Soit, la direction a guéri pour service rendu à le mois de juin. Soit, ce qui s'est passé, c'est la deuxième, la réponse à Guitisnef. Ce qui m'a fait, soit il y a eu de faire
يبغي الطرابلسي. دونك حواجنا لا كريم كاسد. دونك الخير اللي غيسني يخدم واستدارينا لا واستدارينا شغل فوالا قلنا سيد باللي la démission qu'il avait faite il y a quelques années, il y a quelques mois, oui. Excusez-moi. Donc là, ça y est, c'est officialisé. Donc c'est une démission, Karim Cassette. C'est-à-dire pour qu'on mette les choses bien claires. Donc Mounir Dob, par contre, c'est la direction et Fihoussen. Aïrar, c'est normal parce que la pression de l'entraîneur en chef, qui quitte actuellement le patron, Vnitsa, voilà, qui a demandé de récupérer ses deux adjoints, bien avant, même en Arabie Saoudite. Et en plus, Mounir Dob, et c'est là le comble. Le temps que je trouve quelqu'un d'autre, allez, c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme parce que la direction Taqdim, donc il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. يخدم شهر شهرين et 3 mois. Voilà. C'est voilà. نشتكي كنا ذين سلطة ذين إلا نسجيا كوني غد نتسوارا عين النظام ذا راديو تيزيريا نتسوي دي سلن يفين تحق يقلن شغلي كنا كان يقلن يون أم كريم كاسد دونك ذا نتساقي سلسلة لا ديميسيون إن سو موا دو سبتمبر pour se préserver. مي الساقي كان ولا الناس في الزمرض تلاحظ دونك اين يخدم اما كنيا ويسارا اطاس نوازل نسوا السلام كريم كاساد جو سو سور كيل فا روبوندير كيلكو بار نسوا السلام اوسي منير دوب نسوا السلام ياكو يقاد يتابعني حمل الله جي اس 4 ولا سوس بدات نغال ساهل ويسكراد الحنفي هيلويسكراد سي مخلع الكاظنا غادي نمسلاي غاف نبويد يون ورقاز ما يوجد مس كيفيد ولام ذاقيا مس عاشور شلول ديون ورقاز فرحات يقعوا النطاس تربح لا جي اس كا يدينا نكرب والن والسنة عدان غورميسني ان كومبيتيسيون نكوني نبغى اثيد ناوي ولكن غادي يسفهم يكرا الشغل الحنفي ما يوجد مس 10 ملال 10 شلول سمح سلفتيه راديو سلفتيه راديو سيزيرين اقلاغ سريف نكوني دمس 10 شلول كيني غدا 10 الزلفلاي العربي الزلو كي يسكرب بدي يحسس راديو سيزيرين فوالا اكيد ديسبوزيسيون فوالا هاد 10 نبغى اكيد نستقسي كتشيني في اللي ديون ورقاز اكتلين ذفير لماذا الفغي دون لومبر نولك والسنه كي عدان مسلايض كيوني وغميس باش نكوني غادي نبدو اكيد نستقسي هاد 10 مولا شغلي فاست نبدو يوث فغاك دينا غدا 10 ذا شو يصوضون ميكتشيني تقرب تربعت لا جي اس كا ذا شو يصوضون تربعت لا جي اس كا اللي حالا يثلا الساقيه ترى الله ربي ثم جواروث يمكن يحمل توجور هذه كوم جو توجور سيبورتور دو لا جي اس كا لا جي اس كا كاين ساعات كذا فمضيد دونك اسمي ولا لا اسمي لا جي اس كا il a eu des résultats. Elle a eu des résultats avec la direction Massi Chérif Mellal. Donc, les résultats parce que voilà, on a des résultats, mais on ne peut pas, on se met donc Chérif Mellal Youssef, Servatis, Guéguidi Dalmolo Diboud,
دونك وصل داورين نقيم القصه ناس بيان با بروبليم جيسكا كين اين من زمان كنا اس نخدم دونك جيتي دونك سميتو وناخذ اين مزمره et RB, c'est-à-dire on avançait avec le temps, donc il y avait des résultats, tu vois, les quarts de finale, les demi-finales, la finale, et plus ils jouaient sur les 3 francs et tout ça. Donc on a essayé de stabiliser un peu le groupe. Parce que le groupe il était stable à 100% numérique, c'est faux. Il y avait pas de stabilité parce que le nerf de la guerre c'est l'argent. Il y avait pas assez d'argent pour satisfaire, c'est-à-dire pour répondre aux dépenses et au salaire du joueur pour pour un bon fonctionnement de la société. Donc on a essayé quand même de contacter des amis, des sponsors à gauche à droite. Alhamdoulilah, sur par exemple sur 3 personnes, 2 ils vont répondre positivement. Donc on a essayé de gérer jusqu'au jour J. Mais bon. Donc, dans les parce qu'il y a certains qui disent bon, je n'ai jamais répondu, mais aujourd'hui, il dit donc, qu'est-ce que il est devenu ami et tout ça. Donc, il a un modèle d'entreprise. La gestion, il ne va pas se faire comme ça d'une manière anarchique. On doit s'organiser, on va mettre la direction sur un organigramme, chacun a son poste de responsabilité et donc ça a été, alhamdoulilah, il a répondu positivement, donc on était moi, Aziz Khayad, Mouloud Diboud, Nassim Ben Abdelrahman, il y avait Hamza Smith, l'hôtel Le Rondeur de Zahir, c'est des gens quand même, ils disaient que franchement, et puis il y avait des bienfaiteurs pour les mises au vert, والله العظيم انا عرفت نمشيو يخلصون. الا مزيون كما الحاج سعيد قرص كما كاسكاد والله العظيم شكون يسوي 3-4 des petites entreprises, c'est des artisans et tout ça, mais ils ont vraiment la volonté de payer sans que vraiment l'amical à l'international et tout ça. Donc il y a quand même une gestion, mais peut-être dire on a beaucoup d'argent. C'est faux. Parce que la gestion de la GISCA pour une saison, c'est-à-dire l'organigramme qui a été fait pour l'année 2021-2022, c'était en présence de comptable et tout ça, il y a au minimum 50 à 55 milliards de 55 milliards, il faut les chercher. Il n'y a pas de professionnalisme. C'est faux. Imagine, on a essayé de la finale. La finale de la Coupe d'Algérie, avec 15 millions, qui ne représente même pas la moitié d'un salaire. Oui, du mois. Le championnat, c'est la même chose. Quand on parle de professionnels, je sais pas moi, le professionnalisme n'existe pas en Algérie. D'accord. Il n'y a aucune entreprise qui peut prendre en charge. Oui. Je suis chef d'entreprise. J'ai un salaire. Oui. Le salaire, il n'est même pas la moitié du salaire d'un joueur qui touche 300 millions. Aujourd'hui, tant que chef d'entreprise, tu te permets des salaires de 300 millions. Et nous, 300 millions à l'arbre. Oui. Il a qu'à toi aller l'équipe nationale au moins après. Oui, تيدت. Ça dit. سلفي هذا عشر وقبل سلفي هذا عشر وقبل نوض الثقيل خاطر نبغى قال يدي سوالين اللي قال يتابع راديو تيزيري ولكن غنفهم امكيدا للشغل ولا ذي غوغورني نمارس اعدان ثلاثه كان كي اون اسامبلي جينيرال l'assemblée générale ني نزرا بلي سوفغود اون ديريكسيون ثاجديت يدينا بلي نكوني انج ثم هلايا لا ديريكسيون اللي يخدمن نج ترانكيل كان يدنان
ايوا كيني هذيك فونا سكواساكيا ذا شنو يكساوضن جوستومون ذا شنو يكساوضن الشغل ارمي صغضلن ثمهلني ثاقديمت كيدينا العربي Oui. Les 15 actionnaires qui sont dans cette association sportive, société par actionnaire, c'est le mal de la justice, y compris avec le CSA. D'accord. Aujourd'hui, la somme des 15 actionnaires, déjà, la somme des 15 actionnaires représente 4 milliards 700 centimes. Aujourd'hui, 4 milliards 700 avec la situation, avec la dévaluation du dinar ne représente même pas de salaire des joueurs. Aujourd'hui, CSA, il est majoritaire, donc il doit assumer sa responsabilité. Une société privée, une société privée d'une manière ou d'une autre. La direction la direction je regrette. Oui, Dieusan, il va trouver des solutions. Et la meilleure solution, c'est l'augmentation du capital à l'ouverture du capital. Il y a deux solutions. Soit une entreprise publique. Oui. Alors. Soit une entreprise publique. Assise Rostov. D'accord. Soit les supporters, les clubs, comme on l'a bien précisé, mais jusqu'à représenter une région, une identité, il a des supporters un peu partout dans le monde. Il y a 6 millions de supporters. Ça représente 60 milliards de centimes. Soit ça se le et d'une, on a besoin d'une jeunesse. On a une jeunesse, c'est gagné. Les jeunes gars, tels que Boualia, tels que c'est des joueurs de 20-30 millions, ils font des résultats. C'est pour la série Boualia, avec des résultats, c'est 200-300 millions. Ça, c'est pas une gestion. Je regrette. Aujourd'hui, les clubs qui doivent revoir, les clubs qui doivent revoir sa gestion. On dit, c'est pas la poudre aux yeux. Le résultat, il est là. On n'arrive pas à payer les joueurs, on n'arrive pas à stabiliser. Parce que si un club n'est pas stabilisé, il n'a pas de stabilité, comme je l'ai dit la dernière fois, il ne peut pas être crédible ni solvable. Quelle entreprise qui va s'engager, soit privée ou publique, à une société qui n'est pas stable? هي قلت هذا عشر من ولا باللي الشغال بعد نطاس ساكيان ولا باللي ثم هلايا كين إديوسان لا نوفيل ديريكسيون اي إديوسان افيك كيما سياريشان وفان ديجا إليندي إميولاد سخلصنا لا تيكل ثمن زوث هذا عشر إن ولا يوث انترفات إقبضن ثقرا نتقبوش نتفركا فينال دو لا كوب دافريك إميولاد ريساكو روحن سي لا جي اس كا دونك كايناكو يتسوافنا ياكو دوك السكواس tous les joueurs هذا عشر خاطر ما نتمسلاي الا قد نمسلاي كا الا هكاك قارن نيغو فريد داو فريد القراريس دا فريد دونك اللي ندير نولا باللي ثربات نقبض ولا ذي كوتونو نولا روحنا كسي لا جي اس كا خاطر تخلصنا لا السكواس كذا ثم هلايا كي ديوسان وي سمحي لي عربيك دينار ما فقرتش وخلصنا له. وي. سيتادير سي لا ديريكسيون اللي شريف بالله يعني لو كان مرمي سيتادير رمي لا فاقط لا اللي صوبين هذا الشيء. لاني الموين دو 30 مليار هذا الشيء. فهمتي؟ وي. Alors que les joueurs, il y a des joueurs qui ont fait le chantage au gars du fin de contrat. Oui. Le chantage. C'est-à-dire, tu peux augmenter un salaire de 20, 30, 40%, mais tu ne vas pas le tripler ou de quoi tripler. Il y a des joueurs qui ont demandé le moustahil. Et que la GSK ne peut pas faire face. Et en plus, il y a des doublures.
L'un des joueurs 2 fois moins cher que lui qui vont donner encore des résultats. Pourquoi on dit on a de l'équipe espoir? Parce que l'espoir on a jeunesse. تيدات يروح اكس الى ايكراك الفيروس. نمسفها فانش تلقى 11 نمسفها اش قدرنا ce que je reproche aussi à Chérif Mellal يسافر Nantes. يسافر Nantes. يسافر Nantes c'est quoi là je m'excuse pour le terme يصغروا قروس. كان ماتش هكا داير شاك فوت سميتو مخلف دير شوالاقي مي d'un autre côté il a raison parce que ما توصل على لاكاس ينصح وكذا قال لي جوار بروفيسيونيل سي دي بار دو فامي لا سي با موا تي اوبليج تخلصوا كان العربي ما كتلاسيون داك دي صوت بصخه تيدات فوالا دوايقي غير فيد نبغى فيد دوايقي نبغى فيد كومبليكي دونك اذا كيدنا دوايقي انا ميو هذا كان الا قد تخلصن دونك ولا بلي ميو هذا كان يقدر نسيت ربح لا جي راديو تيزيري فوالا هاد نغال قميدنا غدا عاشور نشتاقي كودينا فرحات ذا نساء غزال ذا نساء نزال دا عاشور يناد باللي ما فهمها كي دينا هناك لي زاكسيونير كي قلنا لا جي اس كا il a utilisé les 15 actionnaires de CSA يستخدم اوال لو مال دو لا جي اس كا الهلاك انترفات لا جي اس كا لي زاكسيونير كي اكن مالنا. J'ai la même réflexion que Dahachor. Dahachor, ce que j'aime en lui, c'est quelqu'un de très réfléchi. Et Guidi Nakagir, je peux te dire à l'Arveaïma, c'est 99% de Ntidet. C'est la vérité. Un club professionnel, ça s'invente pas qu'un Akaginirat Karsvah, c'est un club professionnel. Le mal aujourd'hui du football national, je dis bien national, Asmis Nifkan, c'est-à-dire quand l'ancien président de la fédération, il a mis en place, mais malheureusement, c'est sous pression de la FIFA. Il faut que les gens يفهموا شغل guerre. روا يديكرر كان كصباح الناس يلاه نخدم لك سينو نزرع ياكو يرب وين يتابع عن الفوتبول national et يزرع باللي il y a aucun club qui est structuré pour être un club professionnel en Algérie. Ça n'existe pas. Il y a des points, c'est des points très très essentiels. Ce qu'il a dit Dahachor, c'est impeccable. La totalité, c'est 4 milliards 700 millions de 15 c'est dérisoire. C'est dérisoire. La négociation. Une autre réflexion. Moi, mon point de vue à l'Arveaïma, c'est de raser tout ça. Ce que je réfléchis, ce que je pense, la seule solution. Parce que quand on dit l'augmentation de capital, il a que les gens, le capital déjà, à la base. C'est-à-dire, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire, le capital. Je suis pas un expert en économie. Quand même, le capital, il a sur les pages sur Internet, les gens, ils disent des fois des choses. Non. L'augmentation de capital ou l'ouverture de capital a des conséquences. Tout à fait. Voilà. Les gens, l'augmentation du capital, je ne parle pas de l'augmentation de capital ni de l'ouverture du capital. Je parle d'une chose. Zarer Bli a donné des bilans depuis l'ouverture, depuis qu'on a passé à ce système de professionnalisme. 2010, il aura le football professionnel. Il y a des sociétés. La GSK, c'est un club professionnel, c'est une société. Aujourd'hui, il y a des sociétés, quand je parle de ces clubs-là, c'est une faillite totale. Le Cohen a appliqué les lois,
Knelet, il y a des clubs qui vont déposer le bilan. La plupart. La plupart, ils déposent le bilan. Voilà, qu'ils déposent le bilan. Donc, la meilleure solution à Saguinir, je suis d'accord avec lui. Oui. Voilà, c'est les 15 personnes qui l'ont. Voilà. Il est dernier, مدنبوغ استقسيان في مهلا ثقديم تكت مهلا تجديد تكتب ينقاش نمبويا سنت يناد باللي يفكد يعني تيريت مدنا في ميورارني ونتوخ لا سالا يناك باللي ثم لونسيان ديريكسيون سا ان بروجي سا ان بروجي لكن هذيك الشمن يصور ديان لان يصور ديان 30 مليار ديال هذيك الشمن تيلي الزمران خلصان ميورا راكي هنا مي سي تروطار لي جوار روحان والزمران اثني تفض بالسيف على خاطر كل يوم يتمقول خاطر ميورا راكي هنا ذي خداما الى قادر يقاد اذا غادي يتوالين يقاد يقصد لا من ميورا راكي هنا ميورا راكي ذي خداما خدام ما يروح سي الصباح ثم ديث هذه يخدم يساع ثواشولت يساع ثواشولت يساع لي شارج اللي قد تخلص اكزاكتومون وكان ذوال ما تبغي لا رفيق سمحي وليك دمقران sur ce point justement il y a des joueurs il y a Amishina d'Ashor Nkini par contre quand même ça me laisse un petit peu perplexe mais ce qu'on a entendu de tous les anciens dirigeants هناك ثلاث ذريم تاع ديك الشمال تدريم ثقة ديك الشمال إلا قاتزرد باللي 90% تدريم ثقة ديك الشمال تتصرف ديجا que les gens ne sont pas au courant تتصرف déjà à Saguini. Je te donne un exemple à Saguini. La GSK qui joue la Coupe d'Afrique. La dernière fois, le voyage l'Afrique australe. C'est très loin. Et ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Cet argent-là, c'est une somme qui a été avancée par la FAF. Voilà, les soldats du sens de قفوش la CAF. Voilà. هذا نكمل هذا نوع هذا وين نشتاق ياكو فرحات في مي نبدي استقسينا كان ياكو إدعاء عاشور سيني الحنفية ما مازال يثق سواد ما يغالد إدعاء عاشور ولكن غادي نكمل استقسينا. الو نكمل لا نوفيل ديريكسيون اكي غادي يبضان سميت لا نوفيل ديريكسيون اكي يو الحال ثمها ثقديم كنا نشري في ملال تهقاد يوثن تربعات صوب لي سالير خدمني يوثن تربعات كيني ولا ثنذي ربا افيك لونترينور اسطنبولي ولا لي جوني صفرحن طاس الى غاد صفرحن بيسكو غالبا تربعات لي فورس ارمي رويال سنه انتيكال مي ثم على كذا شو يتمو غير عينيك ميدبضن قارنك نكون غادي نوي ميورا مقرانا نكون غادي نخلص ميورا لاكي لان لي سبونسور لان لي سولديين مي ولا وريلي واش مكتكون نشتاقيا لا ربي لو كان يدز كور العقل فهمتي خاصها تروح لا ديريكسيون نونسيون ديريكسيون تروح لا ديريكسيون تاع جديد il faut prendre le positif de la direction تاع قضيت. Il faut prendre le positif. Il y avait des résultats. Oui. Il y a une résultat. Est-ce que il a eu le résultat de la direction de personne. Mais je dois prendre le positif. Et le négatif, j'essaie de le corriger. Oui. Je dois faire mieux. Oui. Vous me dites, vous connaissez ce qui se passe au niveau de la JSK. Et là, ils ne sont pas... Il y a 15 actions. Je suis حمل JSK. حملني ما نسنا ولا JSK. فهمتي سو لو ليدرشيب qu'il avait. فهمتي وباسكو اون سوسيتي ما تشمض اتمقر البوزيتيف اتكمل ذيك ولا مليوري النيجاتيف تكوريجي أكيد أننا نكون في راديو تيزيريا أننا لما il fallait capitaliser pour parler en français sur les acquis sur l'équipe نيجل مزيان يقلبهن les forces armées royales سمعتيكال إيه أعطيك صح ils ont fait un bon parcours un bon chemin نكوني نو l'entraîneur يبغي يزيد فلان خاص يدون دي ريزولتا بوزيتيف avec 6 فهمتي donc c'est-à-dire on n'a pas l'amour de ce club اللي كذب c'est faux donc il faut pas يلقيون ميك روح يلقى تكسلوك الريحاس non je regrette
Et le club qui n'appartient ni à X ni à Y. Il appartient à toute une région et c'est l'identité de notre région. Il vers la Kabylie. Vous voyez, la région là. Tout à fait. Et l'Algérie à travers l'international. À travers Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit la gestion? La direction de fraude, c'est-à-dire la direction du chemin, la direction du chemin, c'est-à-dire la direction du fraude, or on n'attaque pas les vrais problèmes. les vrais problèmes الساقين هذا عاشور دايما نتوالي على يظهرون يلاس ايمي les entraîneurs adjoints récemment اثنين نروحن دينير كان نروحن خاطر chacun est un cas particulier ودينير دعنا ميورا هذا عاشور وتخلصنا لا. La réalité, c'est que les joueurs ne sont pas payés. نسلا باللي pas loin qu'hier يظلي نسلا باللي ميورا بن عبدي بن صياح لا طلبن اين سنه ثلاثه على CRL طلبن اين سنه ثلاثه. Voilà, la situation est غادي نبوض السكانه. C'est les joueurs qui comment dirais-je, je les fréquentais سنعرفهم فهمتي. بنادم اللي قاسني الحوس التاويل فهمتي قاسني الحوس التاويل je le redis dans notre famille فهمتي mais qu'à chaque fois ما قصر ils ont eu des problèmes avec nous voilà نروح bien avant bien sûr فهمتي mais quand ils sont pas en fin de contrat ناس نسام لا كوب d'Afrique لقنا يثرب فهمتي والله تصاوضنا ما قرني دنسني ما واك 10 ans يذول c'est une confiance voilà. Une société, moi ce que je leur reproche, une société, est-ce qu'en fait, ça est sordide? C'est impossible. Quelqu'un qui lâche une société, c'est qu'il y a des problèmes. Nous connaissons les problèmes de la société de la JSK. C'est les actionnaires qui sont amenés à boire. Au lieu d'attaquer le même problème, ils n'ont pas d'argent pour faire face à cette équipe. Chose qui est très grave. Donc aujourd'hui, les joueurs, c'est des promesses. Chaque fois que l'argent n'est pas dans les comptes, je ne peux rien vous dire. Oui. Ils sont des comptes, en ce moment-là, et ce qu'on fait à chaque fois il y a de l'argent dans les comptes, on leur verse. On leur fait les primes, les salaires. Oui. Et encore, un club, je vais être franc avec toi là, un club qui n'est pas structuré, qui n'a pas un logiciel de comptabilité digne de son nom, c'est pas une gestion. C'est faux. Personne ne peut préciser. Nous connaissons le logiciel dès le départ. Monsieur Larvé, sur une fenêtre de Larvé, dit que la situation de Larvé, donc on voulait refaire tout ça avec la direction. Monsieur Larvé. يخلطوا خلول ديال الغيظ ايوا يخلط tout à fait هذا عاشور la solution il faut les actionnaires 15 ديال les actionnaires plus c'est ça نلقاو قيمنا الطابله دافع لي سوليسيون هادو ثنوك ما بغاناش تربي راس واحد السن ب 15 سنه هادو ثنا الجيب كل يوم ديال 4 على 5 مليار فهمتي هذا عندي 15 سنه اسمه دارنا ديال 4 مليار فيها 60 مليار فهمتي أفسلحون الكلوب هكا ما بغانا ناخذ لا سوليسيون l'augmentation du capital. Justement, وماينا نتفديون un proche de la GSK وكان مراد مازرون ديال راديو تيزيريا غادينا textuellement il a lancé une bombe كنا راستاكيد البومبا تذكر إنك زمرا إنك لو كنا اللي انت بوث زازكا لو كنا غتفكن لي بيلون زمرا هذا سلسة 100 مليار تربح لا GSK ذا شو تمورين كيفاش تلقى الله عربي نسكن اللي خارج مالنا ici ولا شو زمانه ديال الدروس يا با دو روتور سور لانفستيسمون سي كلير وسكي دي فاري مالنا لا راديو يجي تجاري العربي لو كان لي با رونطابل يعني كشيني في الدار
il faut qu'on appelle un chat par son nom. اللي كذب فهمتي ولا شو زعما هذه ريسوردين ولا شو زعما هذه ريسوردين ديال الحاجه سي با دو روتور سو لانفستيسمون. Justement, كنتيني ثنيض دومينا نسلاك جيون وغميس نوالك نغرا ندير جيون وغميس مقارن كومبيتيسيون ثنيض باللي كنتيني توجدوا ما الا تعاونوا ثم هلايا كان تزمرض يعني غتتعاون. Je vais mettre les points sur les i. J'ai bien précisé parce que les journalistes يقول قارن دنجس نيهو. هذا نسوى ضربك نسوى ضربك. Merde, la direction monsieur Richard, je salue au passage parce que Snarf, يقلان اللي أقبل يخدم لي ريزولتا كي كنخدم monsieur Millet, je vais faire la même chose. فهمتي؟ Je vais faire la même chose. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est les résultats qui font avancer les choses. D'accord. باش نهضر اسمي يسفها. فهمتي؟ ولكن je suis un supporter de la JSK, je suis un bienfaiteur de la JSK, je n'aide pas X na Y, mais le temps تاني لو كان فلان مع فلان يقول انا نوصي وانا زيلي يبدل الوقت مني لا دي ريزولتا جو vais être derrière lui sans aucun problème. ماشي كنهضر انا هضر اسمي يسفها. Et en plus كنا شويه يطرح هذه لي ريزو سوسيو comme quoi il y a des gens qui me poussent à prendre la présidence. Moi, ça ne m'intéresse pas la présidence s'il n'y a pas d'ouverture du capital. Je vais être bien pressé dans ça. On dit, là, chacun de nous, on va mettre la main dans la main, aujourd'hui, personne ne peut prendre la JSK avec la situation actuelle. Tout à fait. Tout à fait. D'un côté, tu es une entreprise privée, il faut savoir comment chercher de l'argent. D'un autre côté, tu n'as pas les moyens de faire ça, ouvre le capital. Ouvre le capital. زعما مركز نمسي يدينا الدوام ما يبدا سيدي 20 مرحبا. فهمتي؟ Oui, bien sûr, oui. Il a قتل il faut que la meilleure truc qu'il a c'est le cercle politique là jusqu'à. Ok. Il a قال jusqu'à c'est l'arrivée tu là c'est un sujet, il a قتل c'est un acteur. Oui. فهمتي؟ c'est un sujet. والله اختار بالزرد شو سقسنا يميس قال لنا ناس كسيو ربي فيسبوك. كل يوم نمشي كجبد تيدت كل يوم نمشي كجبد كل يوم comment il interprète les choses كل يوم كذاك تفكرون faut se méfier des réseaux sociaux effectivement خاطر السفر يسلم واللي يرى تسكن اول تسيني قوسني تقدر يركزن دونك سي بور سا سي كلا نكون فرح يا كيدينا سي العربي لقيت لي زانفيت الحبس الرقمه ثاني باي كراس bien sûr هذه اخي لا بليبار ديك سي دي بير دو فامي هذا قيم على الطابله خاطر اذكى ليرور ماشي ديك الشيء تخلصها ليرور اذكى وي فهمتي قيم على الطابله كاين يعني ذلاب ما ثاني يوندوز مغاره وزمير وراه المشكل فهمتي ملي كثرت فونسون اوتاج. Voilà. Donc, ثم غير باش نكفو هذا عاشور ذا شو إذا ولينيك أنت قال. ولينو غنقالو على عرفة ديك ربي عيني العان يسمى زواروس. Moi, j'invite tous les actionnaires à guerre. هذا النجمان بايقراس نخدم l'augmentation du capital. فهمتي؟ L'augmentation du capital, des solutions ensemble. Puisque la direction est rohan, il y a des actionnaires, la direction est glane. C'est des actionnaires là. Allô. Bon. Allô. Oui. Allô. Oui. Il y a les deux directions. بغات نغور بغيت إلا قاد مليلت. هذا ملي تور دين طابلة دفنين سوليسيون لا سوليسيون سي لاغمونطاسيون دي كابيتال فهمتي ولا شويه ياخذ منها فايض لا جيسكايكي ماشي نسن لا جيسكايكي il appartient à tous les supporters de la JSK فهمتي
Non, les supporters de la GSK doivent exiger l'augmentation, l'ouverture du capital. كل يوم نادي وثالث جيفيس زمرتيس. فهمتني؟ شويه ذاك ضحكوا يوث سي tu me permets juste une seconde. ولا شغلي فسواد الغورك. قال لك دي العوايد سلالات تيكون لا يعني لا يوجد الا قد وثي مشرطه الدرس الجلود. فهمتني؟ Et des fois dans la caisse du village ولاش qu'est-ce qu'on fait c'est la cotisation de tous les villageois qui cotisent pour acheter هذاك. هذني باش نصفرحن اما نراشي تو سا. تيدت. فهمتني؟ دونك aujourd'hui وكذاك اخويا انا نقدر في يفاس ننسد ماشي اللعب القيمه الطاوله لاغومونطاسيون دي كابيتال زمرناش دي 15 هذو فلوس تجي فنسد وزمرنا تشمنويه وهذا ما كان ويعطيك الصحه الله يرحمك. هكا ثاني مثل عاشور نحمل نسلي واليك ثاني مثل سيس من راديو تيزيريا. جيسكا ثلاثة ثاني مثل عاشور يسمى راديو تيزيريا ثاني مثلي. ميرسي. راديو تيزيري. دواكي إذا ولا سنين ثنمرث مس عاشور الشلول ديون ووال ديون ورقاز دي تساوين وال زديان دي تساوين ثمو سنين دي تساوين كمان من certaine sagesse et des fois il mâche pas ses mots كان فرحان. Franchement, Nkini, il me plaît beaucoup. Il a direct. Il a la vérité Gilsis. Franchement, ça fait plaisir de l'entendre. Où ça se voit que c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse. Donc, il connaît très très bien le milieu. Il connaît. Voilà. Et il a les mots justes. Et c'est ce que on veut nous connaître. Franchement, Nkini, je lui tire chapeau. Et il dit non, on dirait qu'il garde dire. Sur beaucoup de points, je suis d'accord avec lui. Voilà. يعني الميساج يدي ساعات ثمتي ثقيا ينايك إلاق هذه اللي لي كابيتال وكذا ولا عاودتي شحال انتكال يولا بلي تبعت لا جي اس كا تبض على الغار اللي دون اون امباس ذا شونس دي قيمه الساقيه ينايك إلاق ينافو الناقي ليزاكسيونير ينافو الناقي إلاق هذا قيمن على الطابلة دي 15 سن يوكلني أدف نتساوي لمبويا رسم على خاطر نورمولاش ثربات لا جي اس كا Qui est victime. سي لا جي اس كا كي فيكتيم. Voilà. يرنا ديون ووال ينفيد داشور يناكو حملنا راه ثربات لا جي اس كا. تخيل لي زاكسيونير راكيا 15 وتحملنا راه. حملني ما نسى. Je reprends exactement les termes لعاشر شلول. Voilà, c'est exactement ça, parce qu'en fait, la Rachima Hino, elle va la GSK, ça ne veut pas dire au stade, ça ne veut pas dire que tu n'as jamais supporté la GSK. Personnel, c'est des films, moi, 7-8 ans, j'ai Ergoulas Ngoukham, Roha Tunis, Roha partout. Le familia aux Arad. Mais, c'est-à-dire que il passe par une chose, pour eux, primordiale. C'est l'intérêt personnel. Voilà. La GSK, c'est une porte, c'est une vitrine. Marilir Nikini, on va pas citer les noms. Marilir Nikini, du commerce. حضرتك اللي خذ في الليل مثلا ضد لا جي اس كا باسكو الغاشا بريك قارن السمين ان ديريجون دو لا جي اس كا انت سا لانتيريس با لا جي اس كا ني لو كلوب لو فوتبول سكي لانتيريس انت توالي انت دويه سي اون فيترين عندك روح ادي قضو الشغليس ثاي واش قد فهمن الغاشي قصر غذ avec une personne qui a été pendant des années dirigeant de la GSK. Je lui ai posé les questions directes. Nasiniyid, si un jour, tu as mis 1 centime, il a GSK. Si un jour, au moins, que la race ça le réseau social, tous les réseaux sociaux qu'on a, akid nshkar, akid nader. Il y a des discussions entre groupes, entre fans, entre supporters. Je n'ai jamais mis 1 centime à la GSK. Par contre, grâce à la GSK, va voir ma situation familiale.
Voilà. Je vais juste faire une précision. Enfin, effectivement, la CRL, la commission des règlements des litiges, non. Ben Sayah, non. Pardon. Ben Sayah, non. Il a pas demandé de la CRL. Sans oublier que Ben Abdi, c'est un élément qui pouvait jouer la coupe d'Arabaga Feged Nahadar Thamzouarout, en équipe nationale B. Bouguera, Ben Sayah aussi. Et Ismah. C'est deux éléments et l'autre, malheureusement, il est blessé, Boualia. Sinon, c'est Bouguera, il comptait beaucoup sur eux. Il les a libérés parce que ça a la Coupe d'Afrique. Dommage pour eux, parce que quand on voit le niveau aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure, on va pas. Et dommage. Voilà. Vous êtes des dizaines de milliers sur Facebook. Il y a beaucoup de réactions. Une nouvelle, on vérifiera, voilà donc سولا شاو ندير نحبس نستعفوا شي طوح نكفي تقرا تسبوا من الجنا فرحه فوالا حتى في غاز ماشين نداوني الصوت الصوت ذوك ما لكن مثلا ما ديني غازول يقلا غادي تمقولون سي لافريك دي سود هاز ندير غازول سليمه تسفلاسه سي الحنفيه اوي غادي نتزليت مثلا Voilà, ثاقي تغري غادي كان داشو طاس جمدنا كاكيا يدي قارن يعني غير تعقلن يدي قارن بلي ولاش يا با d'autre solution que de se mettre à table et de discuter. L'ouverture du capital نولا بلي c'est une nécessité. ثم هلاقي مسيريشن في الند بلي اتلي الكابيتاليا لا جي اس كا ثورة ذا شو انطماس كيلاق يتواخدم ونشتاقيا ديال القانون ودي تواخدم به فيه خاطر تصني سلن الى غادي تصوضن في حاله تربح لا جي اس كا ماشي داين صفراحه ماشي داين الدنيا c'est vraiment la situation, elle est préoccupante, c'est malheureux à Guinée, même c'est-à-dire les membres de la direction actuelle, des bonnes intentions. On va pas incriminer tout le monde. Mais la meilleure des solutions c'est de se mettre autour d'une table et de discuter parce que là je disais tout à l'heure la GS Kabylie, c'est un mot composé. Certes, il y a le club GSK, GES. Après ça, le Mouni la Kabylie, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Voilà.
نوالا دارني تص يقول انت ربضان دا تصنيع بلاني دي بضان ما دي صورديين ما دي قد يتسلسن ما دي قد ونتخلص راه ما تص الحوايج دي بضن على الطابله يسلغ مايني معاو يتاوي لي زاجوان دوم ياكل كاساد المسلاي تفلسنا لينا ثلاثه كان يقلان اوتور دو سوايح بون الى قاد سنفكي كوميم شي طوح الوقت وكنا دي السنين ثلاثه on va pas commencer à leur tomber dessus c'est le temps qui va nous donner les instructions داردينين الوقت داردينين c'est les résultats aussi داردينين ما ولمن مثول مثربات كي غادي يسان غتقول له نكوني on va pas tirer non plus sur une ambulance ماشي الشغل نرويان دي راديون تيزيريا باش ولا يميورار في تسهيل ثربات كنا ثم هلايا المسيريشن ام بن عبدين ياك بن صياح اللي ميورار يميد ومسلاين المواد سبتمبر مسلاين يدسن عندنا ناس اللي السما وناس تسهيل في اللون وكني غتكملم ثربات كي سين يركزن يقلن التيجدا تيجدا بن عبدي ياكل بن صياح تيجدا بن عبدي نزران ازاليس بن صياح دارني نزران ازاليس ما روح نسيني ميولا لاكيا التواغي تام قرانت سي لا فان غادي نسالي بن صياح يمي نكون نتفضل يضلي بن صياح سي اون اكسكلوزيفيتي دارني يقال دي توالين يقال دي تسمقولن سي اون اكسكلوزيفيتي Radio Tiziria, s'il vous plaît, vous pouvez prendre des passages. Mais citez vos sources. C'est ouvert à tout le monde, mais chacun doit respecter le khudma boyad. Donc, الحنفية ما يوجد l'enregistrement اللي نخدم اللي نكون رضا بن سياح أزدنسل رضا بن سياح. Radio Tiziria. سريد نكون ديون موديل نتلفات لا جي اس كا وكي رضا بن سياح كاين رضا الزلف لك سي راديو تيزيريا الزلف لك العربي الزولي راديو تيزيري فوالا الزولي قال لك دار دي توالين ذوك مضى لكن مثلا رضا هذاك دفك يونس استقسي غطاس كي دار دي توالين وكسلنا لها دونك نبدو كان نستقسي مزوالو رضا هذا دينا انواع رضا بن سياح نزرا توسيد سي ثوفيرت امشي تبدي الدبخ امشي تبضض وقلاتي ثلاثه تام زوالو لما بيجي ثورالو حكوا هذا الشيء امشي تبدي الدبخ دي ثموث نتوفيرت En commençant le football, une école de Bouira Smith, le GAFOB. C'est une école Sahara, les catégories seniors, c'est juste une école pour les jeunes. Après, là-bas des Bouira, des l'MBB Bouira, là-bas des l'MC Bouira, là-bas des CR Samerdan, c'est des petites équipes, des Bouira, les catégories Khmasantena. Après la dernière année espoir, راح سينيور ديال موبيجايا. D'ailleurs, c'était mon premier contrat de professionnalisme. Après l'année estivale كمل غير سن باش يسالين اون سينيور راح سينيور دي لا جي اس ام بي en deuxième division. أنا ذا لعبت سن une année. في دان كيف يعاود على يكتب على المكتوب راح على بعض بني دوالا je me suis rebondi لنا عاود ولا لا جي اس ام بي ابري لا جي اس ام بي لا جي اس كا ديريكت شو رضا يدي قيمن ديك قرويك كيس كواسني غيمزورا كيس سورا رضا دينا دي توفيرت مثل داكلو دا مشطوح c'était toujours l'objectif et nous Allô. Fonctionnel en plus dans un club comme la JSK, c'était toujours mon rêve de la vague parce que je suis de la JSK. Justement, d'achat سنتيني
5 6 سنين 7 سنين لماذا 10 سنين قتيلين ديال الحيف ديال ثموث القبايل ذا شو بولا سنتيني وكنا ذا وظن على المرغوب نسن الحاجة تم زوار في أضغران أفري الحاجة في سنة هذه اللي نسيريو كان لي زونترينمون وتبيسينا لي برا ميم سي وسنت صحارى لا شونس هذه اللي بوتيتر لي زاني تي مزور دون ان غران كلوب مي ça viendra le jour إذا صح une chance باش يلعب dans un grand club par exemple comme la JSK. Voilà, أملا جيسكا يغالد البطولة رضا تصيغ بلاني نتولي غاساكي كان دي تربح لا جيسكا كتشني تلد القبطان تربح لا جيسكا vous êtes le capitaine de la GSK Billy سواليض سيدير دينا يلاس أم كذا غدينيض كربا والن كان اللي حالا يقلان دي تربح لا جيسكا الساقي ساقي اللي حالا هذه لا جياسكا سي كو قلعة نسعى نقروب برسك أكوذا جديد تما أخلانا دي المومون لا كونيسونس لان دي جوار ونسينا أنا مكي تلعبن مشاركة الشهمة أخلا dans une période شغل de reconstruction للجروب فوالا باسكو كنا نزرا لي ريزولتا سي فري كو الحنا رايدنا لي بريمير طون دي شامبيونا مي بون لا كاف قيمنا دا ماتش ان شاء الله نربح باش انا لي بول مي ان شاء الله نخدم دي زيفور كثر باش نعاود ندير سي ريزولتا وتلحق ليكيب رزقك هكا تصيدي تمسلاين في سرفاثا كيلا جيسكا قارنت باللي لا ليكيب لاكاف هكا غادي نيض ولا سرفاث نيضن كيلان داغني سي جديد ناكي ياكل يدبوي لا ديريكسيون اكي تاجديت تحسهم كونوي غادينا قلنا في لي زونطرينمون تحسهم باللي سنات نتربويا نغا كيستيلي الحاله Non, ça fait au fond c'est un seul groupe mais le problème c'est que l'équipe est qualifiée dans la CAF il faut تسعوا الوقت il faut تسعوا le temps de jeu باش هذه لين compétitif في la CAF après les autres سعنا la licence africaine là on est là قاسين le temps de jeu le truc peut-être le plus difficile est l'entraîneur باش gérer un groupe de 35 joueurs نازار شحال سي ديفيسيل ان شاء الله ناكي نكون دي قيمه ديالنا الماتش باش نعاود زعما قدينا نعاود انا في ان سول جروب كلاني تما امكيت سؤال رضا سورفيا ثملي ثاكنا غادي يسن وقيلا غاسن 21 22 ديسمبر كونوا ياكل الماتش نتو علينا كاع ليوبار امكيت سؤال ثملي ثاكيا les léopards maragdiner peut-être l'efficacité كان c'est la malchance ou on est général نربح في نافارسون parce que كنا نزرع الماتش on a créé beaucoup d'occasions زمرد انني la chance نسعى وزمرد دينا بليك لا كونسونطراسيون parce que la concentration لو كان نشوفوا les occasions برا الكاد مي لان عندنا هضر في الجارديان سني يقول لهم بيتيتر كواسيس يخدم مع تري كرون ماتش يعاوني في المليح كنا ان شاء الله نخدم مينيموم من زمر الماتش التوراقي باش نعدي ونصير لا كاليفيكاسيون لي بول فوالا قبل هاد النوال في مليثا كنا نتوغالين هاد النوال ريالين ديال ولا بلي 900 ميد نتمسلايا في لاكاف 900 يجيبونا طاس نتمليلين يقول لنا طاس نتمليليك نتبضم غير ثقالا نتقبوش لاكاف ولا يكون دي كوتونو سين وال كان في تربات نيجيلين ديال رضا Tervath Nini Lendi, c'est que dans un peu de temps, on a su créer un groupe et une famille. Et sur les têtes de joueurs, ouais, في مداكليس ما c'est une seule famille, on est déjà en avancé de la en plus
c'est des joueurs qui sont ambitieux. C'est que la réussite dans une compétition pareille de la CAF pour avoir des noms et des chances pour sortir ces championnats algériens. يعني جان نافونسي في لا كاف وكنا نزرع ليكيب شحال يقول في الحقيقه لا فينال عند الترك يعني جان باش نماركي الاسم لنا في المومون كاين ديس هكاين ولا تسربعتني لا كاب ديوث يقول نتقر لا كاب ديوث نتربعث هكا غير فهاد النظام ديوث نتربعثي يقلان سوالم تخدمك اكني لها سورا لكني لها باش مدبر مدنوغال غير مدنوغال غاسموث للجزائر تبضد ثقل تقوش ثاني نتمغون لا فينال دو لا كوب دو لا ليغ لا نوالا بلي غاس تبوي لا جي اس كا لا كوبا كيا دينا غيظهر وغفلا مقران يفرر وغفلا مقران وغفل نيميورال انتو خلاصالا داشا غادي نضيف نشتاقي كشيني رضا بيسكي تعاشض ثالث النية إذ هي إميورا تخلصنا لا زمرا غادي كونفيرمي دا نشتاقي سي فري كنا زعما كل غاشي بليك لو نتو خلاص اللي سيت كيفا شامبيونات دايور ثنتين فانت داك لي ديسيزيون لي جواري كاع نهار ليتيج لاني باسي on aurait aimé ذيلين يديرهم باش هذيلين لي جوارك ساتيسفي مي بون حاجه زعما نهضر على فلاس كنا نخدم يعني مومين زمر ابري 11 ليكيب ثوارا ان تيتر نخدم سولا التيران مالغري سد dans une période difficile نزرا لا كابيلي في ثلاث فرق كوني on a décidé باش ناوي لا كوبا سي فري كو دو سيرا فاسيل كنا نزرا on a joué contre une équipe صعبه شرات تخسر في الحقيقه لا فينال تبغى تساوي ما منسف الحمد لله ربي يوفقنا ونيوي التيتر نرد الحاجه غاف l'équipe ça fait 11 ans d'ailleurs إلا نهضت ياكل لا كابيلي قلنا لا رقم وي هي كاع باين يسدلنا تصدي القيمه نولنا رضا كي نلقى كاع التفانتازي قبيليين سينا كنت بضد ثمهلايا كاع تجديد لا نوفيل ديريكسيون ميا السياريشان لكن هدنا شحال انتكال داك راديو تيزيري والنتيج نصرديين داوين تصل الشغال يعني لانتونسيون ايتي بون ماشي داينا دنيا ديريت ماشي ولا الشغل كاع ودبضنا راه ورساكي تصم الدنيا تصم ميورا دي قارن بلي وتخلص معنا ميورا لا جي اس كا وتخلصنا راه لان فيد يا كريم كاساد مهد نسقسا كتشيني اللي حاليا كاساكي تربح لا جي اس كا امكيث لا رضا با سي فري كونفيرما بلي كونت خلاص راه مي فرانكو زرار شو قلنا les trucs administratifs peut-être il y avait des blocages peut-être زهران كاين هذا شو mais espérons inchallah ça va se régler le plus tôt possible باش les joueurs كاديلين à l'aise وكونسونطرين خدين من سن التيرا نسلا بلي يورا يوث انت جديد ام كتشينيا اللي تربعت لا جي اس كا وين ميقارن بن عبديه باللي مثلا يكرشوال يرس تمهليه كنا مثلا يروح فاكن دنا يروح على لا كوميسيون دي ريغلمون دي ليتيج ذاين لنا يويا كيان وصل راك تشينا رضا زاياك بليك عزيزي راح ليتيج مي سي اون ديسيزيون يقدمهم دا كلنا ادناني بوتيتر ماشي بوتيتر يسعى الحق باسكو حسين مانيش شحال هاكي وتشار لي سالاريس يلحق يسكن لانسي يلحق ليكيب باش ديفوندي فاكي سي ان تريك يا راسي سام يوث نتمليت مقرن وسام دارنيغ تمليليت كيان توغالين نتقبوش ثن لا كاف ام كي تسوالي تمليليت هكا
تمريري في نزرا كوبليك مقرف كونتر اون ايكيب تنافس رباح لي ماتشيس لاجيريا الصورة كون ان شاء الله نروح ونروح رام لا فيكتيم نروح باش نديفوندي النون لاجياسكا دان كرون كلوب اسبيرون ان شاء الله لو جورجيان اللي اون فورم دناو ان بون ريزولتا ان شاء الله بيان سور ان شاء الله تيلي لا ريوسيت ديال الماتش ني روتور نسن باش ناسيوري لا كاليفيكاسيون نسلا بلي تيمليلي ديالي غادي بولوغين يا كي دايني دا وندنان دايني تحقن هذا هو الكالي ديفان كان كاين سي فوالا سي فري سي كونفيرمي نلعب دي بولوغين ديجا الحاجة يقلهاني نكوني باسكو لابيلوز بولوغين نبغانا نوغي خير لابيلوز نبرمي نوفمبر نتيزيو الزو انزارتين دون اون ايطا كاتاستروفيك الحاجة ان شاء الله راغني عاون نكوني باش نكوني نفكاني مومين زمر ذي التيرا ثانميرثينك رضا ساعة ولا انت قالا يفرجن لا جي اس كا قالك دي سلن ساكي دي فرنسا ذي لولوفا يلين اكد سلن ذي كندا ذوك ماضا المرا ادنيني الى غنسوتوني توجور لكن ملان لي سيبورتور قلان ديال الجيري نعاود لان دي فرنسا ديال كندا القبيلان دا ملان وذيك سحبينا كلاجياسكا نخدم فوس كفوس باش انر ليكيباكي خير لي زيكيبا سنتين دي شامبيون الجيريا ونافونسي غير بزاف ان شاء الله نصفراح نخدم نكون يعني مومين زمر وان شاء الله نثني دانا نعاونين ثاني مثال رضا سيسم راديو تيزيريا ثاني مثال مقرات راديو تيزيريا هكا يا فرحات ثم نسلد طاس الشغل طاس يا بوكو طاس الشغل اذا غادينا رضا غاسو لما نتوالي بلي دوك زطان انترنت لا نكرا نجيب على الحدث نجيب على ما نكوني عاود لي ثيريت سون اغريس بيرسون نكوني ذاك انا لا غيثال ويث نكاثم كاد نتساوي ثيدت وين ثلا سي لا فيريتي Reda Ben Sayah, c'est le capitaine de l'équipe de la GSK. C'est le capitaine. Donc, nous connaissons la source ou de notre le khovar, nous ساكرين يسال نور اللي يرى نغادي نوث قسل لغماي صويح يدي بضن كان بضرا وقورا ياكير c'est une erreur monumentale, c'est un manque de professionnalisme que de parler de Soyah alors qu'il débarque dans l'équipe. ياكير ماشي الشغل نكون ماشي ما فرحات. Il nous a dit beaucoup تصدينا انتيذت رضا يند بلي يريقنارد بلي سيميس بلي غير ندير وتخلصنا بلي اسكواساكير وتخلصنا ويغد القبطان سكيمي القبطان انترفاف لا جيسكا ينير دارمي بلي بنا بدير تيذت سثن دي لا سيرل يسا دونك اربن يظلم أين إذا سان صلاح كان ودارنيا ينا يارد بلي نتا بن سياح نتا il est en pour parler نتا يتمسلاي تربات نتمهلا كي لا ديريكسيون لا جيسكا في لافني لينس Voilà, c'est des points importants. Il dit Reda, machin, نفهم بلي ويزميرا أديني كلش. Let الحوايج voilà let الحوايج il doit garder la réserve il peut pas اديني كلش ما يمكن على عربي ما سمح لي c'est-à-dire tout ce qu'il a dit فهم يوث الحاجه que زرير تصير دي توالين تصير دي سلن فهمن la même chose que moi الساقيني ينثي داشور زقلي الساقيني un club professionnel ونساري سورديين c'est même pas la peine je vais donner l'étoile des étoiles de l'exemple qu'on peut donner, c'est FC Barcelone. FC Barcelone,
On les voit. Les autres, les meilleures équipes, ils vont jouer la Ligue des Champions. Eux, ils vont jouer la Liga Europa. C'est pas de 20 ans après. 20 ans après. Donc, sinon, le cas Ben Abdi, j'ai pas, franchement, Nkini, ça me fait très très mal parce que là, ça y est, la confiance, elle est partie. La confiance, elle est partie. Du moment où كتروح حيت تصاوب حبيبي ومن بعد كون شاركني صوردي تروح مع la justice, ça y est, c'est fini. Il n'est plus ton ami. Même si c'est un club de football, ça y est. De fait, يروح à les litiges et j'ai l'impression que il prépare son avenir, son départ. C'est des joueurs ساعات تيواشولين ساعات الخلاص اللويي ساعات الماكله ساعات مليون ورقز بن صياح لي سوتيان دو فامي يساعد يماس فوالا يساعد ديال المزير يساعد 27 سنه الا قد يخدم ثلاثي ناس الا قد يخدم الدنيتي ناس دونك ما غادي يخدم مثلا ديت ولا شاف صوت لساديك شمال. Comment veux-tu qu'un jeune puisse construire son avenir les salariés à Farhat يبتدي في les entraînements mais في les entraînements voilà j'ai voulu un petit peu voir le سيدير اللي حاله غزداخل جو لا كوني ان تي بو مي فغي غادا دينير يا الاول شطوح يا الاول فاش كان نكون نزرا باللي لا نسرح نتربويا لا نيكاد لاكاف دايور ينايا باللي الا قيميو لاكاف الا قد ساون ان بو بلوس دو طون دو جو فوالا الا قد ساون ان بو بلوس سا فو تو دير الا اذولارن يوكني غاد ساون لا كويزيون يوكني غاد ونثنو مي غاد سورارن نبويا راسن pour préparer au كنا دهجين ثمن اللي ثاقي غادي سنة 23 ديسمبر قلنا نبولوري. Alors, Verima, on ne peut pas rester dans l'improvisation. On ne peut pas. Ça, c'est la règle. La première règle qu'on doit faire dans le football, c'est de faire les choses claires, les choses bien basées, bien fondées. Il n'y a pas, il n'y a pas de miracle. Dans le football, il n'y a pas de miracle. Non, jamais. Il n'y a pas de miracle. Le travail. Correctement, avec tous les détails. Bien sûr. C'est des Bollorine, c'est un bon choix. Du point de vue technique, d'abord. Reva, il est d'accord. C'est un champ de Ah non, Nkini, je l'ai toujours critiqué. Voilà. Ça fait des années. Donc, c'est un choix sportif. On va rester dans le domaine du football. C'est un choix sportif. Le stade de Bolloré convient très très bien à la GSK. Il voit qu'il y a une chance supplémentaire de se qualifier. Mais, à des c'est le mot improvisation. كديني راه كين تمليليت موديو سالا اكني لها ثلاثه لا جي اس كا والساعه ديالها غاس l'adversaire c'est un inconnu غاس دير Voilà. Et en plus de ça, c'est 1-0 à l'extérieur. C'est un score vraiment le plus dégueulasse. Désolé pour le terme. Parce que les gens le technique donc Maradou غلط. T'avais les moyens de gagner ou de marquer même un but, ce qu'on appelle un but à l'extérieur. D'ailleurs, on peut reparler au niveau de la FIFA pour Saïf le but à l'extérieur parce qu'il a créé beaucoup de détresse. C'est une règle. Voilà. Un but à l'extérieur, c'est important. حواجه مليح التوعير على خاطر الزريضه ما تلاحظها في منطقه تاتاكي اكزاكتومون الا قد تخدم فوالا تهجي ديفير faut faire attention c'est la base de but si tu prends un but c'est 3 buts التوعير ثمليلي مليح باش نتمنى نتمنى نتربح لا جي اس كا ادالي نتمنى غنغني الساكين وربحنا لا بوينتي ونغمض دي الصوره ونصفرح هذا quand une équipe ne se prépare pas correctement
quand on modifie les entraîneurs, quand on change les entraîneurs adjoints, quand les joueurs ne sont pas payés, quand il n'y a pas une ambiance dans l'équipe. Ça peut pas marcher le dimanche. Ça ne peut pas marcher. Non, ça peut pas marcher. Non, c'est pas comme ça. Ce que je voulais dire tout à l'heure à l'arrivée, mais l'improvisation, le premier point négatif, direct, on est parti par le négatif. C'est le limogeage de Stambouli. On est parti par le négatif. Juste une précision, Stambouli, c'est pas un limogeage, mais c'est pas un limogeage. La nouvelle direction, ils se sont mis d'accord pour un départ à l'amiable. pour باش هذا يكمل سنه التمليليين نتقبوش ثم تفركه وهذه يحبس au bout de ما تكفون c'est un accord à l'amiable وهي une D'accord. اسطنبولي Après ماشا فرحان ما تبغوا تبنوض ما تسير تبنوض خام تدمض السيسان اللي غيقلان تورنينا ثرنوض exactement. Oui. Il faut نستخدم لينا الفرنسي تستخدم غوال capitaliser sur ce qui est فاين capitaliser. Voilà. سو اللي مرد البغي توصل تبنوض اكلي دينا داشور tu prends le positif تبضاين يلهان تجي تربع ثني يبدا نسا سيني مودني يلهان كي ولا ندير رابا j'étais le seul journaliste du monde entier au niveau de la GSK يقرا لي يدسن الذي ولا فندنا قيمة يدسن ولا فن صفراحا. Il y a de quoi, il y a du positif. Qui t'a فرحان que au bout de 2 mois شهرين 3 شهور خص يوم ذاكي غنروح ندوي بن ساحان غنروح ندوي هني تزورا كان سوقنا بولن اتغضلط يميرني وكيا كيفاكيا سي ما بوزيسيون تما غادي غيلو الفلطه ثم قرانت يتخدم هنايا اللي كان فلاجدت يمي عرزان لا ديناميك نير يقلان اللي تربات اسطنبولي و ils ont rien fait pour retenir Stambouli وما جالسين اسطنبولي فوالا تقييما دي فوا lui donner des assurances mais bien sûr تربات هكا يوا كي نير ادفنون puis ils ont tout le temps ils sont élus pour un certain nombre d'années ça un autre يوا كي نير ادفدلن اينون الحاله voilà c'est-à-dire تمو غالي غينو bien sûr voilà déjà ولا انت كاع غيشتينا يعطيك الصحة العربية. Non, franchement, c'est juste pour résumer la situation, elle est préoccupante au niveau de la GSK, ça c'est clair. Tout le monde zarant. Nous connaissons assez maintenant, nous connaissons titre personnel, je comprends très bien. Nous connaissons la GSK. Si la GSK, c'est vrai que je vais pas travailler avec, je vais pas laisser des gens incompétents à la GSK, ça c'est le rachir à Kouzarat. Mais il y a quand même certaines intentions, il y a certaines bonnes intentions. Je dirais balak 2 personnes, 3 personnes, mais pas tous. Pas tous, محيين. Le football, يحوج فافيس. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure à Stambouli. Stambouli, c'est un très très bon communicateur. C'est un très bon. Il a un capital d'expérience, c'est un truc de malade. Donc un bonhomme comme ça, j'ai l'impression que c'était la même erreur qu'il a fait l'ancien président, justement le départ de Duma. Qui ne se rappelle pas de Duma. Donc, quand tu veux avancer, il faut qu'on avance. Il faut qu'on reste avec la famille qui avance. Si tu veux reculer, à ce moment-là, voilà. Allah يسلمك. Merci beaucoup pour l'invitation à Ayman Arfi. يعطيك الصحة. يعني d'une façon neutre نكون غنسقي المسلايد نتسوي ثموغلينا ماشا في راديو تيزيريا نخدم كي دنيا لي اكسكلوزيفيتي شحال نتيكال نفكا في غريان ثم هلايا كي تهجرت أصدنا وذا الساقيا يمسيا ريشان نغمس أزلاف ما هو يسد جوغال نغمس أزواو يدد فا ستاتيكال في الغرير وين يبغان أدي مسلاي ثبوث ثليا أطون التليفونينو غربون السامث
كيني نكمل ذي الحنفية ذي الحامي ديوك ترباثة كنا راديو تيزيريا أو نسوالي وكني ما هو يون أدس مد مسلايم ذاكيا ذي راديو تيزيريا ناس تساويل تيليغريا نكون الفرح ضم قران et puis vous avez un droit de réponse sur tout ce qui se dit أو نتي داود راسي كان devant des dizaines de milliers de spectateurs d'auditeurs ياكو قد يسوالي نسطان فيسبوك أو نتي داود مرحبا يسون بالميغي دوسا مع الراديو تيزيريا نكون نتمقول امكان سدوك الثروه نتاع رفعت لا جي اس كا يمكن ترفعت لا جي اس كا اتوغا لكن تلا اتصفرح ثموث القبائل اتصفرح ثموث الجزائر Voilà. ثنمير الحنفيه عندنا ثنمير في الحنفيه ثنمير في فرحات قلت كي غادي تزول تاكيا السمانه غادي تدو الناس ثلاثه عندنا وي غنسلايا في يوث نتربع ثزملت عندنا ويون نفكي الحرمه غادي اديسن سيثموث هكاثيل عندنا مسلاي اثر بعث نتزملت هكاثي منون ايوا كنا عندنا وي شويه الفرح عندنا وي شويه بايني الهان باش ما فرحات قال يتابعن في راديو تيزيريا. Franchement, Texaha, la Arveima, c'était un très très bon passage. Voilà, ça fait un grand plaisir. Voilà, je vous remercie tous. ثنمير في الحنفيه ثنمير في راديو تيزيريا اللي يعاونني وكتنهجي في الليل الفجر.